Sang isa ka suludlan sang mga handumanan, dito ko nakita ang panyo nga dugay na gintipigan. Madamo na nga tinuigang naglabay, ang handumanan way gidnadula. Humot pa ni pulbos sang una, upod ang mata mismo nga pahiyong. Ginhatag mo ni sa akon, dalhon ko ni tubtob sa kahangturan. Galabay ang mga panahon, nagabag-o ang kalibutan. May ara mga handumanan nga indigid makalimtan. Nadula man ang kahumot sang pulbos, ining nga handumanan magapabili sa akon kasing-kasing. Kada tiklop nga panyo, batyagan pagid ang kagahapon. Hindi ko inintipigan, agud balikon ang panahon, kundi nagapasalamat ako sa gugma nga kisa nagabot. Ang gugma nga nagtudlo sa akon. Unsaon maghigugma kag magapabilo. Sang nakita mo ang litrato sininga panyo, nagkakadlaw gid man kagamay kag nagsiling. Grabe natipigan mo gid hasta subong. Naghipos lang ako kag malipayon, samtang ginauyatan ini sa hunahuna na kon waay galini na dula. Gahulat lang galini sa hilom, upod ang importante nga mga dokumento sang akon kabuhi. May nagahambal ang panahon, kunog kapanas ang tanan, pero saksi subong uyat ko ang kamatuuran sa akon mga kamot. Gapatigit ko nga may mga handumanan nga indigid madulang aton ginatipigan. Hindi bangot sang bilis sang among abutang, kundi bangot sang tao nga naghatag sini. Bisan nadula na ang kahumot sang pulbos, ang handumanan naton nagapabilin. Hindi man naton palad magkadayon, nagapasalamat gihapon ako sa Dios nga kisa. Nagsugat anay ang aton mga dalan, kon amo man galing ini ang ulihi nga uyatan ko, ini nga panyo. Malit pa yun ako nga nagapayuhon kag kinasugilanon ang akon kasing-kasing. Madamo gid nga salamat,
May mga handumanan nga hindi naton ginatipigan. Agud ang nagligad balikon, kundi agud dumdumon nga kisa sa aton kabuhi. Tuot kita nga nagahigugma,